How are you this afternoon? Good afternoon, ma'am. Okay. I'm fine, ma'am. Okay. Who is absent today? Is there anyone? No. Nope, ma'am. Nope. Where is Nope? Nope, ma'am. Where? Mencerai dia kemarin, ma'am, katanya. Mencerai dia semalam. Oke lah, berarti Ya. ya. Habis nyolong apa? Mangga. Mencerai dia. Oke, stomach ache ya. Berarti sakit perut. Oke lah. Yes, ma'am. Before we start our lesson, I want you to sing national song. Yeah, I share screen first. Okay, please stand up. Everybody, please stand up. Ready, ma'am. Okay. Okay, we sing together. Lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Jangan siapa berani menurunkan engkau serta akan membela merah yang merah berkibar selama-lama. Thank you, my lovely student. Now, how is your feeling now? Are you happy? Yes, ma'am. Happy, ma'am. Okay. Now, this is their KD ya, kompetensi dasar. Ini yang akan kita pelajari ya. Membedakan fungsi sosial, struktur teks. Ini coba tolong baca Marbun. Herlinawati Marbun, can you read this? Yes, ma'am. Okay, please. Kompetensi dasar membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait benda, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Itu, ma'am. From this KD ya, who knows? Kira-kira apa sih pelajaran kita ini ya? Ada yang bisa menebak atau kita coba ke screen berikutnya? Ada? Bangunan bersejarah. Belum ada. Bangunan bersejarah. Oke, saya simpan dulu ya. Saya belum bilang benar atau tidak. But I keep your answer. Okay. Next, this is indikator pencapaian kompetensi. I want who here yang sleepy dulu ya, yang ngantuk ini ya. Saya lihat Jehan mulai mengantuk. Oke, Jehan, please read this indikator pencapaian kompetensi. Menentukan dan membedakan fungsi sosial teks deskriptif terkait benda dan tempat wisata. Menganalisis struktur teks deskriptif terkait benda dan tempat wisata. Okay, good. Menemukan unsur kebahasaan dalam bentuk teks deskriptif terkait benda dan tempat wisata. Okay. Meresum teks deskriptif sederhana terkait benda dan tempat wisata. Okay, according to you, Jehan, kira-kira apa sih materi yang akan saya sampaikan kalau berdasarkan indikator yang kamu baca tadi? Tempat wisata, mem, bolak-balik wisata. Oke, tempat wisata juga ya, masih the same answer ya. Next, this one, the last one for tujuan pembelajaran. I want Doni. Please read, Doni. Please. Oke, tujuan pembelajaran 1, menentukan fungsi sosial teks deskriptif terkait benda dan tempat wisata. 2, menganalisis struktur teks deskriptif terkait benda dan tempat wisata. 3, menemukan unsur kebahasaan dalam bentuk teks deskriptif terkait benda dan tempat wisata. 4, meresume teks deskriptif sederhana terkait benda dan tempat wisata di Indonesia. Oke, good. Oke, according to you, Doni, kira-kira apa sih pelajaran kita hari ini sebelum kita mulai? Ayo.
Ini mem, pelajari tempat-tempat jalan-jalan mem. Tempat jalan ya, oh tempat Jalan-jalan. Oke, saya keep ya, I keep your answer ya. Saya belum mulai dulu, belum saya kasih tahu, belum kasih tahu apa pelajaran kita, but I will keep your answer. And then we go to the next slide ya, please see. Nanti di sini akan ada petunjuknya ya, kira-kira mau belajar apa kita hari ini. Oke, there are some questions I want to ask you before we are going to start our lesson. The first question I want Sanurilam. Okay, Sanurilam, can you see this question? The first question. Okay, if you have much money, you imagine that you have much money. Where will you go? If you have much money. Okay, ma'am. If I have much money, I will go to Germany. To? Germany. Germany. Yeah. Okay. Germany. What will you do there? Traveling. Okay, good. I want to see Berlin Wall. Okay. Right. Yeah. Okay. Pebi, have you ever go to historical place or vacation destination place? Yes, ma'am, ever. Where? From Borobudur Temple and Prambanan Temple, ma'am. Are you sure? Yes, enak kali I'm kok, sure. Pebi. It sounds good. Iya lah, Margo, I makanya. never. The next question, number 3. I want Tuti. Okay, number 3. If you go to some place, historical place, if you saw, where is it? I prefer Danau Toba, ma'am. Danau Toba. Okay. What is the beautiful of Danau Toba? Keindahan apa? I really like to see the sea, the lake. Yeah, it's lake. The sea or the lake? There is no sea. Okay, Yeah. like Okay. Like just that? Yes, and in the scenery. Scenery. The good scenery, wonderful image. Next, Julita. Can you ma'am. number 4? Number 4, can you see? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, number 4, please read. Interesting enough to you. To visit, If you have ever go to a historical place, is it interesting enough for you to visit? Yes, ma'am. Oh, why? Tengok barang antik, ma'am. Karena dia pengkoleksi tu, ma'am. Where will you go? There is antique thing. Where will you go, Julita? When I go to the Prambanan or Borobudur temples, ma'am, Have you ever? Yes, ever there? ma'am. Oh. Yes, ma'am. With my father and my mother, ma'am. Okay, Rija. Yes, ma'am. Here I am. Number 5. Can you read for me and for us? Okay, ma'am. Can you give me some explanation about the place? Okay, if you have ever go to historical place, can you give me some explanation about the place? I say never, ma'am. Never, never. Ya, nggak pernah, ma'am. Oh, it's okay. Sekian kali, ma'am. Ya. Oke, kita go to the next slide ya. Next slide is here. Now, please watch the following videos and answer the question below ya. Nowadays, many vacation places are visited by tourists to relax themselves from the pressures of work or just for family vacations. There are many places in Kuningan City, West Java. One of all is Telaga Biru Cicerem, which is located in Kaduela village, Pasawahan Subdistrict, Kuningan City. This place is suitable for family tours because the entrance ticket is affordable. It's only 5,000 per person and has a large parking area which also has a very cool atmosphere.
because it is located at the foot of Mount Ciremai. This tourist spot offers a very clean lake view so that the fish can be seen very clearly. Not only that, this tour has several rides that you can try, such as water bikes, tugboat, diving with fish, relaxing while feeding fish in the lake, even taking pictures with amazing results, because here provides photo spots and special photographer for tourists. All rides at this place are paid separately from the price of admission. Here are some cheap ticket prices that are quite affordable. First, rowing boat, 35,000. Double swing, 5,000 per person. Swing Tito, 10,000 per person. Application duck, 2,000 per person, and custom pedals, 10,000 per person. On the other hand, for those who want to try Kuningan food specialties, there are many vendors providing varied food. Meanwhile, we can see that the beautiful colors of the colorful koi fish swimming here and there. So, are you interested in visiting this place? After you watch the video, I will ask you some questions. That's why you have to focus to watch the video before, yeah? Okay, who can answer? Number one. What is being described in the video, right? Based on your own words, yeah? What describe what? I want to try, ma'am. Okay, Herlinawati. The lake is blue and clean lake, ma'am, in West Java, Kuningan. Okay, good answer, yeah. Okay, I want number two, yeah. Give applause close to Herlinawati first. Okay, good answer. Please. Okay, number two, who can answer? Me, Mami. Okay, Ipit. What is the function of the video to a viewer? To promote, to show all the people the interest of Cicerem Lake, to get people to that place. Okay, good answer. Please give applause to the EP. Later I give you chocolate, yeah? If you can. Promise, Miss. Okay. Oke, kira-kira inilah yang akan kita. Hi class, how are you today? I hope you are fine. Now we are going to study about descriptive text. We are study about what? Descriptive text, ma'am. Okay, descriptive text. This is the definition of descriptive text. I need one person to read, please. I am, ma'am. Okay, Rija. Descriptive text is a text used to give a detailed information or description about a particular object. Iya, jadi, okay, next. It describes particular object like things, animals, persons, or places. For instance, pets or persons we know well. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Rija. Okay, descriptive text is text used to give a detailed information, ya, or description about a particular object. Jadi, kalau teks deskriptif ini kita menjelaskan, memberikan informasi itu secara detail, ya, detail tentang objek tertentu. Nah, jadi biasanya ya
it describe particular object like things, animal, person, or place. Nah, jadi bisa mendeskripsikan atau menceritakan, memberikan informasi secara detail itu things, benda, animal, binatang, person, orang, or place, atau tempat. Nah, yang akan kita pelajari hanya 2 jenis aja ya, yaitu thing and place. Untuk pertemuan kali ini kita belajarnya hanya 2 jenis aja. Do you understand, my lovely student? Yes, Okay, good. Okay, social function, please read. Who want to read? Jehan, ma'am. Jehan, please read Jehan. Jangan tipu Social ya. function to describe an object. Specifically, a descriptive text has these following functions. Giving information. 1. Giving information about a particular object by describing its features and special characteristics. Okay. 2. Giving information about a particular object by describing its physical attributes, behavior, function, etc. Ma'am. Oke, Jehan. Kira-kira paham nggak apa ini social function-nya? Untuk memberikan informasi tentang objek tertentu, Ma'am. Oke. Dari apa ya, ciri-cirinya mungkin, Ma'am. Iya, itu. Oke, kita next ya. Next slide ya, generic structure. I will need someone, person ya, one person to read. Who? Generic structure-nya. Doni lah, ma'am. Kasih, ma'am. Oh iya, Doni. Are you Ya, hear me? ma'am. Oke, please Ya read. iyalah, Doni. ma'am. Ma'am Oke, itu Doni. guru favoritku, ma'am. Oke, thank you, Doni. Ayo, Doni. Oke. Generic structure. The generic structure of a descriptive text consists of 2 main parts: identifications or general statement and description. Oke, kira-kira apa ini ya, Doni ya? Paham? Kira-kira apa sih generic structure-nya? You understand? Generic structure. There are 2 kan? Kayak obat Just 2. kayak obat generik, ma'am ya, ada generiknya ya. No, not like that, Doni ya. Doni jangan bandel kok, Doni. Ibu itu. Iya. Oke, katanya generic structure dari descriptive text ini cuma 2. Hanya 2, sangat gampang ya, hanya 2 ya. Identification, or general statement ya, dan satu lagi description. Jadi hanya 2 saja, tidak banyak-banyak. Nanti kita akan masuk contoh supaya paham ya. Ini hanya untuk teorinya dulu ya. Next, ini dia kita lihat contohnya. Ini ya, contohnya ini Telaga Biru Cicirem yang tadi. How many paragraph, Tuti, in this text? 1, 2, 3. 3 paragraphs. Oh, 4 ya. There are 4 paragraphs ya in this text. Nah, jadi paragraf pertama ini menceritakan tentang identification. Ya, mengidentifikasi dulu ya Telaga Biru Cicirem, dijelaskan ya. Baru yang paragraf berikutnya adalah description. Description 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi hanya ada 2 ya generalnya ya. Generic structure-nya ya, ada 2. Hanya identification dan description. Understand? Do you understand? All of you? Okay, it's so simple ya. Nah, this is about place. We are going to the next example. Things. This is what picture is this? Who can? Phone. Okay, good answer, phone ya. I have a new phone gitu ya. Jadi di sini identification-nya in the first paragraph and the second and the third paragraph is description. Description 1 and description 2 ya. Nah, jadi di sini dijelaskan handphonenya itu I just bought a new smartphone that is Samsung Galaxy. Jadi jelaskan mereknya. This smartphone is my dream smartphone because I saw it in K-drama. Ya, Korean ya, korban Korea juga dia ini ya.
Next, this smartphone is folding and has dimension. Nah, disebutkanlah ukurannya. Kalau dia benda, dia ukuran. Kemudian warna, gitu ya. Warna, ukuran, terbuat dari apa, gitu. Very easy to put in the pocket. Berarti kalau very easy to put in the pocket, berarti ukurannya apa? Small. Small, ya. Nggak mungkin besar masuk ke dalam pocket, ya. The camera is also very good, and I often spool videos using my cell phone camera. Okay, the last paragraph. I bought it a pretty high price. Jadi jelaskan juga harganya karena dia ini elektronik. Disebutkan harganya high. Berarti apa ini? Kalau high itu maksudnya apa? Expensive. Expensive, ya. Okay, my Samsung is purple. Okay, kira-kira warna handphonenya apa ya yang disebutkan di teks ini? Ungu, ma'am. Oh iya, jadi itu bagian dari deskriptif juga, mendeskripsikan benda. Warnanya ungu, handphonenya harganya mahal gitu ya, kemudian small, kecil. The design is very beautiful and elegant. Beautiful desainnya, berarti cantik ya desainnya ya. Ini dia Samsungnya bisa dilipat. Kemudian I use it every day and it's very comfortable to use. Jadi dia nyaman menggunakan HP ini. Oke, kelihatannya sudah mulai bosan ya. Ice breaking dulu ya, my student. Ice breaking kita. Saya ini mem contohkan ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mem Ipit. Ipit Doni. Kemudian Doni nyambut. Doni Tuti. Tuti Rija. Nah, seperti itu ya sampai habis. Nama yang disebut tidak boleh 2 kali. Nah, jadi yang disebut langsung nyambut ya. Itu tandanya kalau dia nggak nyambut, dia nggak konsentrasi. Nyambut tangan. Nah, yang salah kita hukum menyebutkan 2 jenis adjektif. Ya. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Tunggu, Mem. Tidak boleh disebutkan nama temannya 2 kali ya. Berarti salah ya kok 2 kali ya. Ya. Oke, sudah kita mulai ya. Saya dulu ya, Mem dulu ya, mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mem Rija. Konsentrasi. Rija terus sebut nama. Jehan. Oh, Rija Jehan. Kita ulang ya. Rija. Kurang konsen berarti ya. Kita mulai lagi. Kenapa dia, Mem? Ice breaking-nya nggak lama-lama. Kasih aku aja dipanggil si Rija di dalam cuci kaca. Sayang, Rija. Takut dia sama si Ipit. Oke, kita ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mem Doni. Konsentrasi dimulai. Doni Rija. Pukul lagi. Sambut. Janganlah ditabuk si Rija juga, aku nanti kalau aku pukul. Oke, terakhir ya. Terakhir kalau masih salah juga berarti semua mem hukum ya. Itu menyebutkan adjektif. Anak baru lah, Mem, kasih Mem, anak baru. Anak baru siapa? Mem kok nggak tahu Ada ya? Ada Ida, Mem. Ada Ruwaida, Mem. Ada. Ruwaida itu. Aku gak ikut, Mem ya. Aduh, itu anak pejabat. Ay, aman aja kok Doni. Udah mulai berani ya Rija ya, Mem. Dan saya cuntun, Mem. Saya belum ngerti apa-apa, Mem. Iya, kita masih baru hari ini. Baru hari ini saya masuk, belum Mem. ini ya, belum paham. Jadi pun saya takut-takut saya, Mem. Rija jangan nakal ya Rija. Masih baru jadi masih Sorry ya, Mem. penyesuaian. Ya, jangan. Padahal saya tadi Mem udah berondok-berondok di belakang punggungnya Sanur tadi, Mem. Saya jangan disuruh, Mem. Nampak aja Riza tadi ya, Mem. Dendam kali Rija ini sama apa? Murid baru. Mem. Tentang murid baru. Mem, Rija ini bahaya, Mem. Antenanya besar di atas kepalanya. Oh iya ya. Oke lah, kita mulai lah ya. Oke, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi Mem dimulai. Baby. Konsentrasi
konsentrasi. Enggak, Feby langsung Konsentrasi jawab dimulai. begini, Feby. Feby, Doni, Konsentrasi. Ibu. Feby, Ida. Oke. Mana? Siapa Feby, lanjutannya? Ida. Murid baru, Mem. Iya, Feby, Ida. Mana Ida? Ruangan itu kepala sekolah, Ida. Udah pergi dia ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah. Oh, oke lah. Jangan ada di sini ya, Feby. Tapi tadi ada dia Bu di belakang Sanurila. Iya, ini udah keluar dia. Mungkin Nangis dia kau bikin Feby, tanggung jawab kau. Feby nggak boleh bully ya. Ayo datang. Aku yang ngajak Datang. dia bully. Kan anak DPR, Datang, dia anak DPR juga. Udah masuk lagi orangnya. Jadi bawa bapaknya, woi. Kita mulai terakhir ini ya, terakhir. Aduh, jangan ada yang salah lagi. Mem, gini aja Mem, sama-sama kita siapa yang salah urutannya baru kena hukum Mem. Urutannya kayak mana? Tadi kan tepok ke bawah. Iya, ini kan mau salah juga Mem. Oke, sama-sama kita tepuk. Ija aja masih salah. Gini, tepuk. Oke, sama-sama ya. Kon, bawah sen. Ra, kanan, kiri, si. Ulang lagi. Ayo, konsentrasi dimulai. Tepuk lagi. Lagi nggak jalan otakku Mem. Iya. Memang nggak pernah jalan ya otakmu, Lina. Ini terakhir ya, karena kita ice breaking cuman around 1 minute ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Oke, yang terakhir harus konsen sesuai dengan permainannya ya. Konsentrasi dimulai. Mem Marbun. Konsentrasi. Marbun apa? Satu. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Konsentrasi dimulai. Terus Sanur. Riza. Konsentrasi dimulai. Tuti. Rija, Tuti gitu ya. Sebutkan nama diri sendiri dan nama temennya. Oke, Iya, Tuti. Masih mood. Konsentrasi dimulai. Mem, Tuti, Julita. Oke, Gak ada lagi kamar mandi dia. Ngawur kok ini, ngawur kau. Ulang Tuti. Jangan yang Nggak sudah ada. disebutkan ya. Lagi kamar mandi dia. Ayo Tuti, ulang. Ayo. Konsentrasi dimulai. Tuti, Ipit ya. Ipit. Oke, Ipit. Konsentrasi dimulai. Mem. Ipit, jangan dilanjutkan, Ipit. Jangan dilanjutkan. Maaf lah, Mem. Saya nggak tahu. Oke, lanjut. Ipit ke siapa, Ipit? Sama Sanurilam yang cantik. Nggak boleh dua kali. Nggak boleh dua kali. Berarti Ipit kita hukum. Ipit yang kalah. Ipit, sebutkan 2 adjektif yang berhubungan dengan place, 1, yang berhubungan dengan thing, 1. Kalau place, saya mau buatnya, Mem. Place apa ya? Kalau beautiful dia kan terlalu umum. Saya mau buat kalau place dia exotic. Exotic, oke. And once again for thing, untuk benda? Untuk benda unique. Unik, oke, good ya. Oke, cukup ya ice breaking kita ya. Tepuk tangan buat Ipit, walaupun dia ice breakingnya salah, tapi untuk adjektifnya dia good ya. Untung stop tadi, Mem. Kalau misalnya dipilih si Ipit aku tadi, konsentrasi katanya. Kalau aku gini, enggak konsen. Oke, Doni. Nggak bisa lagi, Mem. Tambah lagi. Ice breakingnya hilang pening, Mem. Nanti Aku ya. peninggalan, Nanti ya. merokok aku tadi. Aku mau ya. Oke, kita lanjut lagi. Mem. Lanjut. Masih ada materi kita ya. Sekali lagi, Mem. Ya, Mem. Oke, ini ada describing things dan describing
Please ya, kita lihat videonya secara singkat ya nanti. Hello everyone, welcome back to my channel. Dukung channel saya dengan subscribe. Di video kali ini, teman-teman akan belajar tentang describing things, mendeskripsikan benda-benda dalam bahasa Inggris. Ayo kita mulai. How to describe things, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan benda dalam bahasa Inggris. Nah sekarang, saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan satu benda favoritmu. Kemudian, tunjukkan benda favorit tersebut atau kamu bisa menunjukkannya dengan gambar. Setelah mempelajari penjelasan di video ini, praktikkan ini di rumahmu. Ada 10 poin untuk mendeskripsikan benda-benda, yaitu materials, colors, shapes, sizes, function, weight, texture, cost, age, opinion. Think about your favorite thing now. What's your favorite thing? Oke, kira-kira apa favorit benda favoritnya? What your favorite thing? Marbun? Selopku, Mem. Selop. Oke, if you say so, gitu ya. Ini, materialnya terbuat dari apa? Kalau selop? Dari swallow, Mem. Dari swallow. Swallow itu merek. Itu merek. Merek ya, bukan materialnya, ini bahan. Ribbon, Mem. Ribbon. Terbalik otaknya itu, Mem. Ini nggak saya putar semua ya, karena ini nanti penjelasan dari yang 10 ini. Jadi dia nanti warna atau apa gitu. Jadi saya putar hanya segini aja karena waktu kita pun terbatas ya. Kemudian colorsnya, swallow-nya colorsnya warna apa? Black. Like? Black. Black, oh black ya, swallow black ya. Oh, saya jarang jumpa swallow black. Biasanya white ya. Shape, bentuknya seperti apa? Kayak sandal jepit lah, Mem. Kayak mana bilangnya? Oh, iya ya. Maksudnya gini, bentuknya panjang, lonjong, bulat, gitu, peta, square. Tergantung kakinya, Mem. Hah? Tergantung kakinya. Oh, MG ya. Size-nya ukurannya besarkah, kecilkah? Oh, size big. Size 10, Mem. Oh, itu nomor ya. Berarti big ya. Function, fungsinya untuk apa? Nepuk nyamuk, Mem. Ayo Marbun, fungsinya untuk apa? Ini 5 aja, nanti 5 lagi kita kasih ke yang ke Rija. Oke, Mem. Fungsinya dipakai ke kamar mandi. Oh, pakai kamar mandi ya. Iya, dipakai jalan-jalan. Udah di kamar mandi jalan-jalan lagi. Jalan-jalan sama siapa? Doni. Kemana aja boleh, Mem. Soalnya dia kan multifungsi, Mem. Oke, now number 6 to 10. I will ask Rija. Rija, what is your Kamar mandi favorit? jalan-jalan baru untuk nepuk Doni gitu maksudnya. Mem. Udah baik ya, murid barunya ya. Baik, kok tahu Ida. Aku cinta kali sama Ida, tahu aja. Soalnya si Herlina, Mem, balas dendam dia, Mem, sama Doni. Iya. Jadi pura-pura dibilangnya itu selalu baru, padahal udah dibawa ke kamar mandi. Herlina, tidak boleh dendam ya. Oke, 6 to 10. Rija, what is your favorite thing? My favorite thing is watch, Mem. Watch? Wristwatch. Weight, beratnya. Oh, beratnya. Kira-kira ringan kah? Berat Light, kah? Mem. Oh, light. Ringan, light. Tekstur. Murah jamnya, Mem, jadi ringan. Seperti apa ini teksturnya? Texture. Maksudnya dirasai gitu, Mem. Tekstur. Oh, betul. Kalau tubuh tinggi kah gitu. Ayo, Small, ya? Answer, Mem. My favorite thing. Cost, harga. Just cheap, Mem. Banyak lah, ada yang Cheap, sampai murah, 50 Mem. juta. Oh, Cheap ya. Murah aja, Mem. Kira-kira sudah berapa lama Rija pakai itu?
Baru sebentar, Mem. Kan aku kasih dia jamnya semalam. Oh, Iya. Ipit kenapa Mem nggak dikasih kok cuma Rija? Itu Mem, anniversary Riza sama Ipit itu Mem. Iya, nanti kita makan bakso bareng-bareng ya. Padahal Oke. ya, padahal nggak tahu Yang sih bayar Rija. tetap. Mem, Menurut- nggak tahu sih ya. Rija. Menurut Jam bapak Rija, si Ipit itu dikasih. Rija, Yes, ma'am. menurut Yes. Rija, pendapat ya, Ya. jam tadi seperti apa? Pendapat Rija, Jamnya. nikah atau apa? Keren. Oh, yes, ma'am. It's Keren cool. ya? Yes, Ya, cool. Oke, good. Oke, kita untuk benda sudah selesai ya. Ini paham untuk benda? Paham, Mem. Yes, Paham. ma'am. Oke, good ya. You are my lovely student. Good student. Oke, sekarang untuk place. Ternyata Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about descriptive text. Kalian tahu nggak sih apa itu descriptive text? Dari kata-kata ini aja kita sudah bisa menebak bahwa descriptive text itu ya tugasnya atau fungsinya yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu. Bisa benda, bisa seseorang, atau juga bisa tempat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang descriptive text yang merupakan deskripsi suatu tempat, historical place, atau tourism spot. Nah, jadi kita akan membahas how to describe a place. Well, let's see the social function of this text. Because we are going to describe a place, jadi social functionnya adalah to describe a particular place. Mudah kan? Well, mudah banget kan? Jadi kalau misalnya nih kamu baca suatu teks yang ngomongin tentang tempat wisata, lalu kamu ditanya, what is the social function of this text? Maka kamu hanya tinggal menjawab, the social function of this text is to describe a nama place-nya. Oke, jadi ini tadi social function sudah kita bahas ya. Jadi untuk mendeskripsikan suatu tempat, contoh misalnya kalau kita deskripsikan tempat itu seperti apa kira-kira Ipit? Tempatnya itu seperti apa kok kita deskripsikan? Tempatnya itu it must be interesting. Interesting, good. Cheap. Cheap, terjangkau ya. Ya, murah. Udah gitu, Ma'am, there is a lot of photo spot. Foto spot, oke, it's good answer ya. Dia kalaupun murah, tapi kalau tidak ada tempat foto spotnya, memang tidak tertarik orang untuk datang ke sana ya. Jadi itu memang untuk zaman sekarang, karena orang kadang suka upload ke media sosial. Jadi kalau tempatnya tidak ada foto spot, itu tidak mendukung. Oke, good ya, good answer ya. Teks ini saya mau satu orang ya find the terdiri dari apa tadi Direct traktirnya, Mem. Iya. Dua, Mem. Iya, tadi apa aja? Apa aja? Identification sama description ya. Oke, Rija, identification yang mana Rija? Where is yang ini? In the first paragraph, Ma'am. The first paragraph. Okay, good answer. Tuti, description-nya? The second and third paragraph. All. Nah, all ya. Sisanya ya. Berarti ini deskripsi untuk paragraf kedua ini. The first description ya. Third, fourth, and fifth description. Do you understand? Understand Yes, all? ma'am. Okay. Lanjut. Okay, it's time to discuss. If you get trouble to understanding the material, please raise your hand and give your question to the class and we will discuss about it. Okay, ada yang mengalami masalah kira-kira trouble in to understand the material? Is there any questions? No, ma'am. Kayaknya hari ini enak materinya, bisa diikuti. Gampang ya, karena general structure-nya pun cuma 2, jadi susah ya. Rotatori yang susah tuh, Mem. Rotatori ya. Oh, nanti kita belajar rotatori. Harus jadi ninja, Mem.
Jahatori. Oke. Oke, sekarang post activity ya. Kita sudah mau mendekati akhir ya post activity-nya. Nanti ini saya akan kasih tugas ya. Tugas, saya kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Saya kasih tugas sekarang. Kalian kerjakan sekarang. Please identify the characteristic between text 1 and text 2 and give the evidence. Jadi text 1-nya itu tentang ciciran tadi, tentang place. Text 2-nya tentang benda yang handphone tadi. Masih ingat? Kan barusan, ingatlah ya. Do you remember? Atau nanti saya putar lagi ya. Ini saya kasih dalam bentuk paper ya. Saya kasih ke kamu. Oke, silakan dikerjakan. Ini saya kasih. Finish, ma'am. Finish. Oh, finish. Thank you. Oke. So siap, ma'am. I'm finished. Oke, siapa lagi? Next, siapa lagi? Baru 2 ya. Ayo. Udah kutitip sama Ipit, mem, punya aku, mem. Ya jangan nyontek ya, jangan nyontek ya. Ayo. Mem cuma nitip aja, mem. Oke, tinggal Tuti, satu lagi tinggal Tuti. Mem tadi sama Feby, kok nggak disebut? Tahu kan udah nitip samamu. Kejam kali kau, Tuti. Oh, Feby, nggak boleh gitu ya, Feby. Oke, berarti sudah selesai post activity. Kita ini ya, individual assignment ya, sama kayak tadi ya. Please create a resume as a learning conclusion from this material. Oke, apa yang bisa memberi ringkasan kira-kira materi kita hari ini tentang apa? Ayo. Saya, mem. Ya, Rija. Aduh, Rija, silakan. Oke, mem. Jadi, mem. Oke, Rija, please. Dan ya, mem, hari ini, ya, today we learn about descriptive text, mem. Okay. There are 2 generic structures. The first one is called identification, and the second one is description. Okay, good. Yap. Give applause to the Rija, please. Okay. Ini tugas homework yang harus dikerjakan. Homework yang harus dikerjakan ya. Ini termasuk dalam PJBL. Jadi saya buka dulu sebentar. Nanti saya kirim ini ke grup. Ini hanya contoh ya ke WA, grup WA. Kita lihat dulu sekilas seperti apa tugasnya next week. Lihat dulu. Hi guys, how are you today? Welcome back to my class. Welcome back to Miss Mega Class. Nah, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan topik yang kemarin, yaitu mengenai descriptive text. Tetapi jika pada video sebelumnya saya membahas tentang describing people, yaitu pembahasan mengenai menjelaskan teman kita, bisa juga keluarga kita. Tetapi pada pelajaran kali ini kita khusus membahas tentang describing place. Ya, mendeskripsikan tempat. Nah, di Bali kan banyak tuh ada tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh foreigners. Misalnya jika suatu saat kalian ketemu sama bule, kemudian kalian diminta untuk mengantarkan dia berkeliling ke tempat tersebut, can you do that? Bisakah? Nah, untuk itu saya akan memberikan kalian contoh monolog daripada describing places. Well guys, sebelum kita melanjutkan ke contoh monolog daripada describing place, saya di sini mau mereview kembali ya tentang descriptive text. Saya cuma ingin mengingatkan kembali bahwa dalam descriptive text itu ada 2 generic structure, yang mana yang pertama itu adalah identifications ya, identifikasi, dan yang kedua itu adalah descriptions atau deskripsi. Nah, objek wisata yang akan saya deskripsikan di video kali ini adalah Kintamani. Kenapa Kintamani? Karena Kintamani adalah tempat favorit saya yang menurut saya sangat luar biasa untuk dikunjungi di Pulau Bali. Langsung saja ya kita ke contoh monolognya.
guys, Bali is one of the famous tourism destinations in the world. Now, Bali, first known as the islands of the gods. Many people, many tourists come to visit Bali to have a holiday and also to enjoy the white sand beaches at the south. But Bali actually offers more than just white sand beaches and surfing spots. Bali also offers natural beauty and exotic culture. Now, one of the favorite destinations in Bali Islands is Kintamani. Kintamani is my favorite place. Do you know Kintamani? Have you ever been in this place before? Well, Kintamani is located at Bangli Regency, so it's about 1,500 meters height. Kintamani offers a spectacular, stunning and unique mountain views. The temperature here is very cold, especially at the night, so it's about 15 degrees. Oke, kira-kira seperti itu contoh tugas nanti ya yang akan dikerjakan dalam bentuk PJBL atau praktek ya. Saya kasih waktu just 1 week ya. Next week all of you have to collect it ya. I will make a group. Nanti saya akan kirim dari WA ya, siapa grup pertama. Nanti I will divide become three group of place ya, and 3 group of things. Jadi ada 3 kelompok untuk yang tempat, yang menceritakan tempat seperti video ini. Jadi nanti kamu cari tempat, objek wisata, kemudian kamu ceritakan, tapi harus ada kamu di situ. Harus kamu edit, kemudian kasih efek suaranya supaya makin bagus ya. Kemudian kamu ceritakan dalam bentuk bahasa Inggris, terus dibuat dalam tulisannya gitu ya. Itu 3 kelompok dan 3 kelompok lagi menceritakan tentang benda. Do you understand? All of you? Tuti, do you understand? Yes, ma'am. Ya, oke, Ipit, do you understand? Yes, understand. Oke, kalau sudah understand, nanti saya akan kirim ya kelompoknya siapa saja dan tugasnya apa aja. Karena nanti saya yang akan menentukan tugas kamu itu judulnya apa. Oke, ini dia terakhirnya. Thank you. Thank you, ma'am. Oke. Can we go home, ma'am? Before we go home, kita doa dulu ya. Oke, please. Siapa di sini yang bisa lead the pray? Sanur, jaga. Oke, Sanur, please. Sanur, close the lesson with pray. Okay, before close our lesson today, let's pray together. Finish. Okay, thank you, my lovely student. Goodbye, and we will see you next time. And